Hello friends, today is the fifth day for Keherwa Laggi. It is a very important Keherwa Laggi and never skip any few of seconds. So friends, listen carefully at first, then I will teach you each and everything, bolts and bunnies. Very few bolts and bunnies. धागे तेटे तेटे घेड़े. Today will be three finger style over the gum. Ready? धागे धागे तेटे तेटे घेड़े. Two tetes. धागे तेटे तेटे घेड़े. नकतुन नाना के ना. नकतुन और थुन. ताके तेटे तेटे केड़े. नक धिन नाना घेना. धागे तेटे तेटे घेड़े. नक तुन नाना केना. ताके तेटे तेटे केड़े. नक धागे तेटे तेटे घेड़े. नक तिन नाना केना. ताके तेटे तेटे घेड़े. नक तिन नाना केना. ताके तेटे तेटे घेड़े. नक तिन नाना केना. तेटे तेटे घेड़े. नक तिन नाना केना. धागे तेटे तेटे घेड़े. नक तिन नाना केना. ताके तेटे तेटे घेड़े. नक तिन नाना केना. Very simple and most easy. So friends, I hope that you will enjoy this laggi and put your like, comments and also subscribe my channel. বন্ধুরা যদি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ভিডিওটি লাইক দেবেন আর আপনাদের মতামত জানাবেন। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে ঠিক সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টার মধ্যে। বাই।